खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ईरान और अफगान तालिबान एक हो गए। खित्ते में ड्रामाई तब्दीली से अमेरिका लरज़ उठा और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के एक अहम ऐलान पर पूरी दुनिया हैरान हो गई। अफगान तालिबान और ईरान में अहम तिजारती मुआहदे भी तय पा गए। ईरान ने अपना तेल तालिबान को बेचना शुरू कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका बहादुर ये बर्दाश्त कर पाएगा और क्या ईरान और तालिबान आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए तागूती ताकतों के तकब्बुर को तोड़ने जा रहे हैं। अंदर की कहानी क्या कहती है, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद खित्ते में ईरान का किरदार मजीद अहम नजर आ रहा है। ईरान के अफगानिस्तान के साथ कई सतह पर सकाफती और तारीखी रवाबित हैं। इसके अलावा वो अपने आप को अक़लियती शिया बिरादरी के मुहाफिज के तौर पर भी पेश करता है। ईरान में शिया अक्सरियत में हैं और लाखों अफगान मुहाजिरीन भी ईरान में रहते हैं। शाम की खाना जंगी के दौरान ईरान ने खास तौर पर हजारा बिरादरी के शिया अफराद को अपनी फातमियून ब्रिगेड में शामिल किया था। ईरान के साथ तालिबान के ताल्लुकात इन दोनों के दरमियान तारीखी अदावत की वजह से हमेशा सर्द रहे हैं, लेकिन इनके दरमियान जिस किस्म का भी रिश्ता रहता है, इसकी बुनियाद हमेशा हकीकत पसंदाना होती है और इसका ताल्लुक सरहदी इलाकों में मादी और सिक्योरिटी मुफादात से जुड़ा रहता है। ईरान की अफगानिस्तान के साथ एक गैर महफूज सरहद भी पाई जाती है, जिसके आर पार तारकीन वतन मंशियात, मुसल्लह गिरोह और ईरान से पानी आता जाता रहता है और यही सरहद ईरान के तालिबान के साथ ताल्लुकात की वजाहत भी करती है। और अब इन ताल्लुकात में एक नया मोड़ आ चुका है। चूंकि अमेरिका ने तालिबान को शदीद नुकसान पहुंचाया, तो दुश्मन के दुश्मन से हाथ मिलाने के लिए ईरान मैदान में आ चुका है और अमेरिका को सबक सिखाने के लिए ईरान और तालिबान एक हो चुके हैं। इस ज़िमन में ईरान और अफगानिस्तान में तिजारत का आगाज भी हो चुका है। एक आम खबर के मुताबिक नई तालिबान हुकूमत की दरखास्त पर ईरान ने अफगानिस्तान को ईंधन की फराहमी शुरू कर दी है। नई अफगान हुकूमत का ख्याल है कि अमरीकी इनखिला के बाद इसे ईरान के साथ तिजारत करने का हक हासिल हो गया है। ताहम ईरान तसलसल के साथ पाबंदियों का शिकार है, जबकि अफगानिस्तान में गैसोलीन की कीमत इस वक्त $900 फी टन तक पहुंच चुकी है। इसकी बड़ी वजह यह है कि तालिबान की आमद के बाद से लोगों की बड़ी तादाद अपने शहरों से बाहर मुंतकिल हो गई है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की नई हुकूमत ने कीमत में इजाफे के खदशे के पेश नज़र ही ईरान के साथ अपनी सरहदें खुली रखने का कहा था। ईरान की ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टर्स की यूनियन के तर्जुमान हामिद हुसैनी का कहना है कि तालिबान ने बाकायदा पैगाम भेजा था कि आप पेट्रोलियम मसनूआत की बरामदात जारी रख सकते हैं। दूसरी जानिब बरतानवी खबर रसां एजेंसी ने दावा किया है कि तालिबान हुकूमत की जानिब से ईरान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदार और ईरानी ताजरों को बाकायदा पैगामात भेजे गए थे, जिसके बाद ईरान की कस्टम इंतजामिया ने अफगानिस्तान को ईंधन की बरामदात पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। ईरान की जानिब से तिजारत की हिफाजत के खदशात के पेश नज़र 6 अगस्त को पाबंदी आयद की गई थी। हामिद हुसैनी ने मजीद कहा कि मौजूद खदशात तालिबान के रवैयों की वजह से कम हो गए हैं और तालिबान ने ईरान और दीगर पड़ोसी ममालिक से ईंधन की बरामदात पर टैरिफ भी कम करने का फैसला किया है। इस खबर ने अमेरिका के लिए कई एक मुश्किलात पैदा कर दी हैं, क्योंकि ईरान और अफगानिस्तान की तिजारत ईरान को दीगर खित्तों तक रसाई देगी। यूं ईरान आलमी पाबंदियों से बाहर आ सकेगा, जबकि तालिबान भी ईरान की तरह अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त के मिस्दाक ये दोनों ममालिक अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। यहाँ आपको ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के एक हालिया बयान के मुतालिक भी बताते चले कि उन्होंने ईरान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को तालिबान के रवैये से मशरूत करार दे दिया है। अपने बयान में ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना था कि मुस्तकबिल में ईरान अफगानिस्तान के ताल्लुकात का इन्हिसार तालिबान के रवैये पर होगा। हम अफगान अवाम के हामी हैं। इंतजामिया आती जाती रहती है, लेकिन अफगान कौम यही है। उन्होंने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को ठहराया और कहा कि अफगानिस्तान का तमाम बहरान अमेरिका की वजह से पैदा हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान पर अमेरिकी कब्जे के 20 वर्षों में कोई तरक्की नहीं हुई और अब वो उजलत में बगैर किसी मुनासिब पॉलिसी या इक़्तिदार की मुंतकिली के अफगानिस्तान से फरार हो चुका है, जिसके बाद मशरिक़ वुस्ता में हालात बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। अगर तारीखी और जुग़राफ़ियाई एतबार से देखा जाए
تو ایران اور طالبان کے مابین ماضی میں کئی ایک تنازعات بھی ملتے ہیں۔ دراصل افغانستان سے ایران میں دو بڑے دریا ہلمند اور ہری رڈ بہتے ہیں۔ جب اس پانی کی فراہمی میں خلل پڑتا ہے تو اس سے نیچے پانی کے بہاؤ کی طرف رہنے والی ایرانی برادریوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ سال 2001 میں جب طالبان کے اقتدار کا خاتمہ ہوا تو ایران کو نئی افغان حکومت اور پانی کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے کی جانے والی کوششوں سے ایک نیا خطرہ محسوس ہوا۔ ان بنیادی ڈھانچوں کے منصوبوں میں سے ایک کمال خان ڈیم ہے جو دریائے ہلمند کے اوپر تعمیر کیا گیا ہے۔ افغان اور امریکی حکام متعدد مرتبہ ایران، خصوصاً پاسداران ایران پر الزام عائد کر چکے ہیں کہ وہ طالبان قوتوں کو مالی اور فوجی مدد فراہم کر کے انفراسٹرکچر کے ایسے منصوبوں میں رکاوٹ ڈالتا رہا ہے جس سے افغانستان ایران کو پانی کی فراہمی پر زیادہ سے زیادہ کنٹرول حاصل کر سکتا ہے۔ طالبان کے ساتھ ایران کا سیکیورٹی تعاون بھی اتحادی افواج کے ساتھ مشترکہ دشمنی پر مبنی ہے، اور برطانیہ اور امریکہ نے ایران پر طالبان کو ہتھیاروں کی فراہمی کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح 2015 میں افغانستان میں دولت اسلامیہ کے عروج کے بعد ایران نے اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے طالبان کے ساتھ تعاون بڑھایا۔ ایران کی سرحد کے ساتھ ملحقہ زیادہ تر علاقوں پر طالبان کا قبضہ ہے۔ اس انکہے تعاون نے سفارتی تعلقات کو بھی وسعت دے رکھی ہے۔ ایران کے ساتھ طالبان کے تعلقات اس وقت واضح ہوئے جب مئی 2016 میں طالبان کے رہنما ملا اختر منصور ایران سے پاکستان واپس آتے ہوئے ایک امریکی ڈرون حملے میں ہلاک کر دیے گئے۔ ایران نے پہلی بار عوامی طور پر 2018 کے آخر میں طالبان کے نمائندوں سے رابطوں کا واضح طور پر اعتراف کیا۔ یہی نہیں بلکہ طالبان اور امریکہ کے افغانستان سے فوجوں کے انخلا کے معاہدے کے بعد ایران نے واشنگٹن پر تنقید کی کہ وہ بین الافغان مذاکرات کو ترجیح نہیں دے رہا، لیکن ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے سب کے سامنے تسلیم کیا تھا کہ طالبان افغانستان کا پورا مستقبل نہیں بلکہ اس کا ایک حصہ ہیں، جبکہ بیشتر ایرانی ذرائع ابلاغ نے طالبان کی عسکری طاقت کے دوبارہ سامنے آنے اور اقتدار میں ان کی واپسی کے ممکنہ خطرے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عوامی طور پر ایرانی سفارتکاروں نے افغانستان میں فوجی کارروائیوں کی بدتدریج کمی اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا ہے، لیکن ایران کا ہارڈ لائن میڈیا ایک الگ ہی کہانی سناتا ہے۔ ایران کی تسنیم خبر رساں ایجنسی طالبان کو اعتدال پسندی کی ضرورت پر زور دیتی ہے، اور اس نے فرقہ واریت کے خلاف بولنے والی سینئر طالبان شخصیات کو اپنا پلیٹ فارم دیا ہے۔ مثال کے طور پر طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے خبر رساں ایجنسی تسنیم کو بتایا کہ ہم اپنے شیعہ بھائیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کے خلاف کسی قسم کا امتیازی سلوک نہیں برتا جائے گا اور ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ ذرائع ایرانی سیکیورٹی ایجنسیوں اور طالبان کے مابین کافی عرصے سے جاری تعلقات کے عوامی چہرے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دوستو، دوسری طرف طالبان نے بھی ایرانی میڈیا کے وسیع تر حصے میں صلح آمیز لہجہ اختیار کیا ہے۔ ایک حالیہ انٹرویو میں ذبیح اللہ مجاہد نے افغانستان میں اقتدار میں آنے کے بعد ایران کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے میں ناکامی کا الزام ملک میں خانہ جنگی اور ناتجربہ کاری پر لگایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ طالبان اپنے رویے بدل رہے ہیں اور 2000 میں طالبان اور ایران کے درمیان قائم بہت برے تعلقات کے بعد سے وہ اب بہت بہتر ہو چکے ہیں۔ جی تو معزز دوستو، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔